Asan ba sila, Rob? Ha? Sa kalsada. Balik na tayo! Ay, naman. Parang ako nila na. Madulas yata yun, no? Parang madulas yung bato, ah. Hindi yata yun. Di ba? Ma'am! Ay, thank you. Si Ana pa, si Ana. Valentin. Oh, kalinga pa niya. Challenge yan. Oh, kalinga pa niya. Saan yung kalukas kayo kapatid niya? Cheers na lang ka. Cheers. Go, Johan! Ako na yung moral support. Sa kalsada din. Kaya na mamapicture? Kay Papa Jones? Kay Papa Jones po, sige po. Okay lang yan? Okay lang daw yan, Papa Jones. Sa ilog ka naman eh. Happy birthday po kay Joanne! Lahat po kami! Sige po, salamat po. Ano ba? Bro, dito na lang po ako. Hello po. Happy birthday po kay Joanne. Sino po si Joanne? Ay, nandun po. Nakita po kasi namin dun sa ano. Di po, di po. Wow, grabe. Ay, madami pala. Salamat po. Kung may spaghetti pa daw po. Ay! Joke lang po, joke lang po. May ba? Salamat po, salamat. Sila bro. Bro. At si isa pang bro. Yan na tayo. Sila kanina bro, may napapicture din kanina.